একটা মশলা আমরা জেনে নিই। মকরু ওয়াক্তে মদিনায় মসজিদে নববীতে নামাজ পড়া যাবে না। मकरू वक्त है किंतु काजा नमाज पढ़ा जाए। काजा नमाजें अगर है नवाफिल सही नहीं है, काजा नमाजें वहां पर पढ़ी जाएगी। तो रियाज जन्नते कदम बोलते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हम सब मिल करके ये दुआ पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। হুজ্জাতে কেরাম, আজ আল্লাহ আমাদের এখানে আসার তৌফিক দিয়েছেন, আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ। এই হামদানি আমার একবার সফর হয়েছিল। আল্লাহ ওনাদের হায়াতকে ইমানের সাথে বাড়িয়ে দিয়েছে। হামদানির একটা বৈশিষ্ট্য যে কোনো হাজিকে ওনারা ছেড়ে দেন না, সমস্ত হাজিদেরকে ওনারা সবসময় ধরে রাখেন, আর কঠিন সময়েও আপনাকে ছাড়বে না। এটা হামদানির একটা বৈশিষ্ট্য। আর কেউ রাগে না, কোনো কাউকে আমি রাখতে দেখিনি। আর দেখবেন আমাদের রেজওয়ান ভাই খুব ভালো দোয়া করতে পারেন, হাজি রেজওয়ান সাহেব আপনাদের নিয়ে ইস্তিমাই দোয়া খুব ভালো। আর এনারা যেমন বলেন তেমন এনাদের সার্ভিস অনেক। আমাকে কেউ বললে আমি বলি যদি ভালো ভালো থাকতে চাই আর ভালোভাবে যেতে আসতে চাই তাহলে আমদানি গেলে আমার ভালো হবে। তবে আল্লাহ তাআলা এই পরিষেবাটাকে খুব ভালো করে আরো ভালো করে দিক, কারণ মানুষ আমাদের উচিত মৃত্যুতে আসে সবার। আর আমরা যাবো আল্লাহর উপর भरोसा রেখে, अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह पर यकीन बना करके हम जाएंगे। हाँ, हमदन से हमारा यकीन नहीं रहे। हमें नुसरत अगर मांगनी है तो अल्लाह से मांगेंगे, हमदन से नहीं। और मैं चाहता हूँ हुज्जात किराम से ये दुआ कसरत से करें, आए अल्लाह तेरे सिवा हमें किसी और का मोहताज न बना। আল্লাহ আপনি ছাড়া আপনি অন্য কাউকে মোকাবেলা বানাবেন না। আমি চলতে ফিরতে দোয়া করতে করতে যাবেন, হজের সমস্ত কাজ আল্লাহ আপনার জন্য সহজ করে দেবেন। আর কাতরাতের সঙ্গে দরুদ পড়বেন, যেখানে সমস্যা হবে দরুদ ইব্রাহিম পড়বেন, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। দরুদে এত বরকত আছে। তো যাই হোক, আমি এখন আরম্ভ করে হজের 5টা দিন। এই যে লব্বাইক আমরা বললাম, এই লব্বাইকের একটা প্রেক্ষাপট আছে। আর কারণ এই লব্বাইকে আমাদের হজের মেইন দোয়া, আসল দোয়া। এই প্রেক্ষাপটটা হলো এটাই, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন কাবা নির্মাণ করলেন, এটা পুনর্নির্মাণ ছিল। सबसे पहले काबा की तामीर तो फरिश्तों ने की। जब तक हम इंसान दुनिया में नहीं आए तो फरिश्त अला जुब्बतिल मा, हदीस में है, पानी के झाग पर अल्लाह के फरिश्तों ने काबा की तामीर की। फिर नूह अलैहिस्सलाम के जमाना में सैलाब आया, काबा शहीद हो गया।
फिर अरसले नौ दोबारा तामीर इब्राहिम আল্লাহ করাই তামিল শেষে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে এই ঘোষণা দিলেন, বললেন, নির্দেশ দিলেন, ইব্রাহিম সারা বিশ্বে এই এলান করে দাও, ঘোষণা করে দাও যে সমস্ত হাজি যেন আমাদের সমস্ত মানুষ এই কাবার জিয়ারত করতে আসে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলতে লাগলেন, আল্লাহ, এটা তো নেটের যুগ নয়, আর কোন মানে ইন্টারনেটের যুগ নয়, তা আমার এই আওয়াজটা কেমন করে সারা বিশ্বে পৌঁছাবে? আল্লাহ কোরআনে বললেন, যে মানুষের কাছে ঘোষণা দাও ইব্রাহিম, তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসবে এই কাবার জিয়ারতের জন্য। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, আমি কেমন করে পৌঁছাবো? আল্লাহ বললেন, আওয়াজ দেওয়ার দায়িত্ব, ঘোষণা করার দায়িত্ব তোমার, और पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अल्लाह ताला ने किताबों के जरिए, आसमानी किताबों के जरिए और अंबिया नबियों के जरिए हमारे साथ अल्लाह ने वो आवाज हम तक पहुंचाई। इस आवाज में हम लब्बैक यानी हाजिर हाजिर हाजिर, उपस्थित उपस्थित उपस्थित, कहो जहाँ काम इंग्लिश मीडियम अगर है तो ये सर बोलते हैं, तो ये सर बोलते हैं, और बांग्ला में उपस्थित बोला जाता है जब हम प्रेजेंट होता है स्कूल में। अब मदारिस में, मदरसा में क्या होता है, बोला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी। अब उस आवाज के जवाब में टूटे में आप हुज्जा जे किराम का नाम प्रेजेंट हो गया, वहां लिया गया। तो अब उसी के जवाब में अल्लाह ने पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। किसी का दिमाग तो खराब नहीं है कि वो लब्बैक पढ़ेगा, उपस्थित आपका नाम प्रेजेंट नहीं हुआ, आपको बुलाया नहीं गया, और आप लब्बैक लब्बैक बोलते बोलते जा रहे हैं। ऐसा मजनून के दीवाना बन करके ऐसा तो होगा नहीं। तो लेफ्टिनेंट से आपका नाम लिया गया और आपको दावत मिली है, पुकार आया है, तो आप वहाँ लब्बैक लब्बैक पढ़ते पढ़ते आप हाजिर हो रही है। लिहाजा हुज्जा के किराम, ये खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने आपको, आप हजरत को उस पाकीज़ा जगह के लिए चुन किया, चॉइस करेशन चुन लिया और वहाँ बुला लिया है। ये सबसे बड़ी दौलत है, लिहाजा सबसे बड़ी दौलत है। लिहाजा आपसे भी ज्यादा मालदार बहुत लोग हैं दुनिया में, আর কোটি কোটি ডলারের মালিক আছে, কিন্তু তার হজে তৌফিক হচ্ছে না, हजर तौफीक होते ना, कारण अल्लाह का बुलावा नहीं आया, अल्लाह का बुलावा नहीं आया। इसलिए हुज्जा के किराम ये खुशकिस्मत होते हैं कि अल्लाह की तरफ से उस पाकीज़ा जगह के लिए आपको बुलाया है। ये जो लब्बैक पढ़ते पढ़ते हम जाएंगे ना, लब्बैक पढ़ते पढ़ते हम जाएंगे, तो ये लब्बैक को हम सीख लेंगे। और 4 जगह में रुकना है, और यही और दुआ जैसे हमें पढ़नी है। कुरान में है, वला तजारु बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला। जो आप दुआ में जो है, जो बहुत ऊंची आवाज से भी दुआ नहीं होती और बहुत धीमी आवाज से भी नहीं, बल्कि বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হয়, সেটা আমার কোরআন শিক্ষা দিল। ওই জন্য মহিলারা আস্তে আস্তে করবেন, আর পুরুষরা একটু মানে খুবই তাওয়াজুর সঙ্গে করবেন, মানে খুব বিনয়ের সঙ্গে আপনারা করবেন। তাওয়াজু इंतज़ार ये लब्बैक बार बार हमें सीखना इसलिए है, ये दुआ है। अगर दुआ जैसे हम पढ़ेंगे तो अल्लाह कबूल करेंगे, और दुआ जैसे नहीं तो दुआ कबूल, तो ये लब्बैक कबूल तो नहीं होगी। इसलिए लब्बैक पढ़ेंगे तवाज़ु के साथ, इंकिसारी के साथ, নম্র ভাবে বিনয়ের সাথে আমরা সকলেই লব্বাইক পড়বো। এমনটা যেন না হয় লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শারীকা লাক লব্বাইক, ऐसा लब्बैक हमें सुनना अल्लाह तो यहाँ मंजूर नहीं, बल्कि लब्बैक यानी जिस्म में भी तवाज़ु हो, आवाज में भी तवाज़ु हो। इसलिए मैं बार बार हुज्जा के किराम को लब्बैक सिखाता हूँ। ये लब्बैक दुआ है, दुआ जैसे हमें पढ़नी है। आज आप हजरत ने सीख लिया है उम्रा को, और आप हजरत ने सीख लिया है मदीना को। इंशाअल्लाह मेरे जिम्मे में है, मेरे আমার দায়িত্বে আছে হজের 5টা দিন। আপনারা এখন মক্কাতে অবস্থান করছেন। আজ মক্কাতে আপনাকে হজের ইহরাম বাঁধতে হবে।
মাক্কাতে হজের ইহরাম কোন দিন বাঁধবেন? আপনাকে 7ই জিলহিজ্জা বইয়ে আছে 8ই জিলহিজ্জা, বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আপনাকে 7ই জিলহিজ্জা হজের ইহরাম বাঁধতে হবে। তো 7ই জিলহিজ্জা হজের ইহরামটা বাঁধবেন। আপনি কোথায় বাঁধবেন? আপনি আপনার হোটেলেই বাঁধবেন, যারা কাবা আসতে পারবেন না। আর যারা কাবা আসতে পারবেন তখন হ্যাঁ কাবা এসেও বাঁধতে পারেন। কিন্তু আপনাদের ওই সময় হয়তো আজিজিয়াতেই অবস্থান হবে। আজিজিয়া में आप हजरत का क़याम रहेगा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी तो आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, कभी भी अजीजिया नहीं ले जाएंगे। और अक्सर टूर्स एंड ट्रैवल जो है वो अजीजिया जरूर ले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नासिक में जब आप होंगे हराम शरीफ के अंदर आकर के आप यानी हज का एहराम बांधिएगा। ये बहुत आप किस्मत है कि आप हर वक्त यानी हराम के बाजू में रहेंगे। तो वहाँ हरम शरीफ में आकर के अब जब हज का एहराम बांधेगा, हजर एहराम हरम शरीफ से आप नहीं बांधें। एहराम बांधाর জন্য কিছু প্রস্তুতি আছে। देखिए हज 9 चीजों का नाम है। হজ হজ 9টা জিনিসের নাম। হয়তো তোমরা শুনেছেন ওমরা 4টে জিনিসের নাম, এহরাম বাঁধা, তাওয়াফ করা, সাই করা, হলক করা। এই 4টে তোমরা বলে। আর হজ হজ 9 चीजों का नाम है। ফরজ আর ওয়াজিব মিলিয়ে সুন্নত বাদে এই 9টা আমল যদি আপনার সঠিকভাবে হয়ে যায় তাহলে আপনার হজ হয়ে যাবে। সেই 9টা আমলের মধ্যে হজের যে 9টা আমল আপনাকে করতে হবে, প্রথম আমল হবে এহরাম। এহরাম মানে আমরা যখন নামাজের নিয়ত করি সেই রকমই হজের নিয়ত করার নাম এহরাম। एहराम यूनिफॉर्म में नाम एहराम ना, ये हज का लिबास है, हजर पोशाक, उम्र पोशाक, ये क्या नहीं है, एहराम नहीं है। बल्कि एहराम 3 चीजों का नाम है। तो 3 चीजें जब आ जाएगी तो आपका एहराम होगा। अब 3 चीजें जब तक नहीं आएगी तो आपका एहराम नहीं होगा। এখন আপনাকে এহরাম বাঁধতে গেলে কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে। সেই প্রস্তুতি যেমন নামাজ পড়তে গেলে প্রস্তুতি নিতে হয়, নামাজ के लिए तैयारी करनी है तो एहराम के लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। তো না এহরামের প্রস্তুতি আপনি কি নেবেন? হাজামত করে নেবেন, অর্থাৎ শরীরের অবাঞ্ছিত চুলগুলো পরিষ্কার করে নেবেন, নখ টোক থাকলে এগুলো কেটে নেবেন, মোচ কেটে নেবেন, আর মানে শরীরে মানে ভালো করে গোসল করে নেবেন। তারপরে পুরুষরা এই ইউনিফর্মটা পরে নেবেন। এটাকে এহরাম ভুল মনে করবেন না, এটা এহরামের পোশাক। এহরামের পোশাক। তো পুরুষরা এহরামের পোশাক পরে নেবেন, একটা নিচে পরে নেবেন, নিচেটা এইভাবে পরে নেবেন। আপনারা একবার দেখেছেন এইভাবে একটা দিক লম্বা হবে আর একটা দিক ছোট হবে, এইভাবে আপনারা পোশাকটা পরে নেবেন। পোশাকটা পরে নেওয়ার পরে এটা গোটাই গুছিয়ে নেবেন। এটা বাড়িতে একটু প্র্যাকটিস করবেন যাতে পড়তে সুবিধা হয়। যে কদিন এখন বাড়িতে আছেন এই পোশাকটা এইভাবে পরে নেবেন। ये मर्दों के लिए ये लिबास पहनना है, औरत सलवार पहनेगी और बुर्का पहनेगी। तो এই ধরনের এইভাবে পোশাকটা পরে নেবেন, নেওয়ার পরে বোরকা पहनेगी और मर्द है और इसको टोपी खोल लेना है, टोपी खोल लेना। আপনারাও টুপি খুলে দেন পুরুষরা, প্র্যাকটিক্যাল করে নিন। আপনারা ধরুন আচ্ছা না এখন টুপিটা থাক, এখন টুপিটা থাক। এটা এইভাবে আপনারা মাথায় কাপড় দিয়ে পোশাকটা পরে নেবেন। और वही औरतें बुर्का पहनेगी और निकाब पहनेगी, सब कुछ पहनेगी, सलवार पहनेगी। उनके लिए लिबास नहीं है। এই ধরনের পোশাক আপনারা পরে নেবেন। এটা হলো হজের ইউনিফর্ম। এই পোশাকটা পরে আপনারা এখন মসজিদে হারামে যান। মসজিদে হারামে যেতে গেলে আপনাকে 3টে আমল করতে হবে। 1 নম্বর আমল এতেকাফের নিয়ত করবেন, আল্লাহ আমি এতেকাফের নিয়ত করছি, সহজ করুন, কবুল করুন। 2 নম্বর আমল হবে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবেন। আর 3 নম্বর আমল আপনাকে আপনার করণীয় হবে যে আপনি দোয়া করে প্রবেশ করবেন। আর ওই দোয়াটা অবশ্যই আপনারা মুখস্থ করবেন।
বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ রব্বি গফিরলি রব্বি গফিরলি যুনুবি ওয়াফতাহ লি अबवाब रहमतिक। ये बहुत अच्छी दुआ है। ये दुआ याद करने की कोशिश कीजिए। তো এই দোয়াটা মুখস্থ করে নেবেন। এই দোয়াটা পড়ে আপনারা প্রবেশ করুন। প্রবেশ করার পরে আপনি কাবাকে এখন 2 রাকাত প্রবেশ করার পরে আপনি এখন ইহরাম বাঁধবেন। ইহরাম বাঁধতে গেলে 3টি আমল করতে হবে। প্রথম আমল হবে যেটা 2 রাকাত ইহরামের নামাজ পড়া। এইভাবে মাথাটা ঢেকে দিন। ঢেকে দিয়ে মাথাটা ঢেকে দিলেন এই কাপড় দিয়ে। তারপর বলবেন কাবার দিকে মুখ করে এই কাবাতে সামনে अल्लाह 2 রাকাত নামাজ পড় रहा हूं हज के एहराम के लिए। अल्लाह ने हज एहरामेर জন্য 2 রাকাত नामाज पढ़के शहद करूं कबूल करूं। अल्लाहु अकबर। तो नियत हो गई। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे कपड़ा हटा दीजिए। अब टोपी खोल लीजिए, उतार लीजिए। टोपी उतार लीजिए, टोपी उतार लीजिए हुज्जत इस्लाम, ताकि आपको मसाइल याद हो जाए। टोपी उतार लीजिए। आप टोपी उतार, ये टोपी यानी सर खुला हुआ रहेगा। कब तक? जब तक आप गंजा नहीं होंगे तब तक आपका सर खुला हुआ रहेगा। सर को अगर ढांपेंगे तो आपको दम देना पड़ेगा, यानी सबका करना पड़ेगा, दम देना होगा, सबका करना होगा। इसलिए बोल रहा हूँ ये टोपी खुली रहेगी। कब तक? जब तक आपका सर गंजा नहीं होगा। औरतों का सर ঢাকা रहेगा, ওনাদের মাথা ঢাকা থাকবে আর उनके চেহারে भी ঢাকি रहेगी আর চেহারাও ঢাকা থাকবে। কিন্তু একটা কেমন করে চেহারাতে কাপড় লাগবে না, সেক্ষেত্রে একটা ক্যাপ পরে নিতে হবে। ক্যাপ পরে নিয়ে টুপিটা এই নিকাবটা একটু টুপ দিয়ে ঝোলাইলে একটা পর্দাও হয়ে যাচ্ছে আর কি হবে না, কাপড়টা ছেড়বে না। तो एहराम की पाबंदियां तो आ गई है। एहराम की पाबंदियां यहाँ एहराम पे खुशबू यानी सिला हुआ कपड़ा पहनना नहीं है और खुशबू इस्तेमाल करना नहीं है। और मर्द हजरात अपने पैर को खुला रखेंगे और औरतें सब कुछ पहन सकती है। पैर में कोई हवाई चप्पल मजदूर के लिए है, पेट वगैरह मर्द हजरात पहन सकेंगे। আর আরেকটা নিষেধাজ্ঞার মধ্যেটা আছে যে তাদেরকে কি করতে হবে, যে শরীরে যে পোকাগুলো তৈরি হয় সেগুলো মারা যাবে না। কুকুর বা কোনো ঘায়ে পোকা আছে তো এগুলোকে মারা যাবে না, মারলে দম লাগবে। আর মাটি থেকে যে পোকামাকড় তৈরি হয়, যদি সাপ বিচ্ছে ছাড়া অন্য কোনো পোকাকে মারা যাবে না। এরাম অবস্থায় যৌন মিলন, যৌন আলোচনা করা যাবে না। এরাম অবস্থায় যতক্ষণ আপনার মাথা মুন্ড না হচ্ছে। তো যাই হোক এইভাবে নিষেধাজ্ঞা। ये हुआ एहराम का लिबास। ये लिबास है एहराम। 3 चीजों का नाम। प्रथम काज एहरामेर 2 রাকাত পড়া, দ্বিতীয় কাজ আর তৃতীয় কাজ হলো দিয়ে আপনাকে কি করতে হবে, তালবিয়া পড়তে হবে। তাই প্রথম কাজ নামাজ হলো। মাথাটা খুলে দিলাম। এখন আমাদের নিয়ত করতে হবে, আল্লাহ আমি হজের নিয়ত করছি, সহজ করুন, কবুল করুন। আল্লাহ मैं हज की नियत कर रहा हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। তারপরে লব্বাইক পড়ে নিতে হবে। লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শারীকা লাক লব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাক ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক। 3 মর্তবা ये তালবিয়া পড়ে যায়গে। 3 বার এই তালবিয়াটা পড়তে হবে। আমাকে আসলে বাংলাতে বলতে বলেছে আর তার সাথে সাথে একটু উর্দু বলেছে, ওই জন্য দুটোই বলছি। তো এইভাবে আপনাকে লব্বাইক পড়তে হবে। লব্বাইক পড়ে নিলেন তো আপনার ইহরাম এসে গেল। তার মানে এই ইহরামের নিষেধাজ্ঞাগুলো এখন আরম্ভ হয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার হলফ না হচ্ছে। এখন এটা হজের এটা প্রথম আমল হলো ইহরাম বাঁধা। 9টা আমলের মধ্যে 9টা করণীয়, 9টা কাজের মধ্যে প্রথম কাজ ইহরাম বাঁধা। এখন এই ইহরাম বেঁধে আপনাকে মিনার ময়দানে আসতে হবে। আজ 8ই জিলহিজ্জা। আজ 8ই জিলহিজ্জা মিনার ময়দানে জোহর পড়বেন, আসর পড়বেন, মাগরিব পড়বেন, ইশা পড়বেন। এই 4 ওয়াক্তের নামাজ মিনার ময়দানে পড়বেন। তবে রাকাত পড়বেন যারা মক্কাতে 15 দিন বা তার অধিক সময় থাকবেন তাকে এখানে 4 রাকাত পড়তে হবে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে।
আর আর যাদের যাদের সফর মক্কাতে সফর 15 দিনের কম হবে, তাদের এই সমস্ত ময়দানে 4 রাকাতের জায়গায় 2 রাকাত পড়তে হবে। তবে 3 রাকাতের জায়গায় 2 রাকাত চলবে না, ওটা মাগরিবের কসর নেই। 3 রাকাতের জায়গায় 3 রাকাতই পড়তে হবে, পুরুষ মহিলা সকলেরই জন্য। এই সময় এই যে হজের ইহরাম বাঁধা হলো, এই সময় যদি কোনো মহিলা মেন্স অবস্থায় থাকেন, তাহলে তার নামাজটা মাফ হয়ে যাবে। তিনি পবিত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করবেন, কাবার দিকে মুখ করে হজের নিয়ত করে নেবেন, আর এটাই আর দরুদ টরুদ করবেন। কোরআন আর নামাজ ছাড়া আর মসজিদে প্রবেশ ছাড়া মহিলাদের ওই অবস্থাতে সমস্ত ইবাদতই করা চলবে, দোয়া করা চলবে। কাবার কাছেও যাওয়া যাবে, মসজিদের কাছেও যাওয়া যাবে, মসজিদের ভিতরে যাওয়া যাবে না। মসজিদের কাছে গিয়েও আপনি চাইলে দোয়া করতে চাইলে দোয়া করতে পারবেন। তো যাই হোক, এহরামটা আপনার বাঁধা হয়ে গেল। 8ই জিলহিজ্জা আপনি মিনার ময়দানে চলে এলেন, এসব পর্যন্ত নামাজ পড়লেন, নামাজে পড়লেন। এখন 9ই জিলহিজ্জার রাত এসে গেল। কারণ আরবিতে রাত আগে আসে আর দিন পরে আসে। 9ই জিলহিজ্জার রাতে রাত আপনার এসে গেল। এই রাতই আপনাকে সম্ভবত আরাফাতে নিয়ে চলে যাবে। সুন্নত তরিকা তো এটাই ছিল যে 9ই জিলহিজ্জা ফজর করা। আমাদের হামদান মানে রিজওয়ান ভাই হিসেবে আমাদেরকে ওই এই সিস্টেমে সুন্নত মোতাবেকই নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে ওনার তো কোনো নির্দিষ্ট ক্ষমতা নেই, যেমন শিডিউল হবে ওইভাবেই যেতে হবে। আসল সুন্নত তরিকা হলো 9ই জিলহিজ্জা ফজর করে যখন সূর্য উঠবে ইশরাক করে আপনি মিনার ময়দান ছাড়বেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় মিনার ময়দান ছেড়েছিলেন। কিন্তু মুআল্লিমের কথা যদি আসে, মুআল্লিম যদি বলে রাতেই যেতে হবে, তো আপনাকে সেই রাতেই চলে যেতে হবে আরাফার ময়দানে। এখন আজ 9ই জিলহিজ্জা আরাফার ময়দানে আপনি আসছেন, আপনাদের এখান থেকে আরেকটা জিনিস সংযোজন হবে, একটু জোড়না হোগা एक इबादत को। आज हर 9 जिलहिज्जा है, 9वीं जिलहिज्जा तकबीर तशरीक है। जब तकबीर तशरीक আছে 9वीं जिलहिज्जा, তো তকবীরে তাশরীকটা কেমন করে করব? যে তকবীরে তাশরীক ফজরের নামাজের পর থেকে নিয়ে 13ই জিলহিজ্জা আসর পর্যন্ত তকবীরে তাশরীক প্রত্যেক ফজর নামাজের পর করতে হবে। यहाँ औरतें भी पढ़ेगी और मर्द हजरात भी पढ़ेंगे कि हमारी औरतें समझती है कि ये तकबीर तशरीक हमारे नहीं है। तकबीर तशरीक हर नमाजी के लिए है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो। তো আগে একটা তকবীর তশরিক আমাদের করতে হবে। 9ই জিলহিজ্জা ফজরটা পড়লেন, কোথায় করবেন? আরাফার ময়দানে। ধরুন আরাফার ময়দানে 9ই জিলহিজ্জা ফজরের নামাজ পড়লেন, নামাজ শেষ হলো, তখন আপনি তকবীর তশরিক আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ। उसके बाद लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हर फर्ज नमाज के बाद ये लब्बैक चलेगा, तलबिया चलेगी हर फर्ज नमाज के बाद। और तलबिया के मसला जब जब हयात बदलेगी, शक्ल बदलेगी, तो लब्बैक चलेगा। मैं खड़ा हूँ, बैठ गया तो लब्बैक चलेगा, तो लब्बैक पढ़ना है। और मैं बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ फिर भी लब्बैक। मैं खड़ा हूँ, चलना शुरू किया लब्बैक। फिर नमाज की हालत तो नहीं हो, নামাজের অবস্থায় আছি, সালাম ফিরবো, তো তখন লব্বাইক। তো যখনই আমাদের অবস্থা চেঞ্জ আসবে, তখনই আমাদের সকলকে লব্বাইক করতে হবে। কারণ লব্বাইকটাই আমার আসল দোয়া। লব্বাইক শেষ হবে কোথায়? সময় বলে দেবে আপনাকে, ওয়াক্ত বাতায়েগা कि लब्बैक आपका कहां पर खत्म होगा। বারবার এবার আপনি আরাফার ময়দানে ফজরের নামাজটা পড়লেন, তার লব্বাইক পড়লেন, তাকবীরে তাশরীক আগে হবে, তারপরে লব্বাইক আগে হবে। ফজরের পর থেকে নিয়ে যোহর পর্যন্ত এখানে আর কোনো বিশেষ ইবাদত নেই। তবে এটা ময়দানটা ঐতিহাসিক ময়দান। এই ময়দানটা আরাফা মানে পরিচিত হওয়া, জান্নাত। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा, जिन दोनों को जन्नत से अल्लाह ने निकाल दिया था, इन दोनों के अक्सर दोबारा मुलाकात दुनिया में इस आराफा के मैदान में हुई थी, इसलिए इस मैदान का नाम हो गया मैदान आराफा। और ये आराफा, ये अल हज हुवा आराफा, हदीस में है कि आराफा ही असल हज है, आराफा ही असल हज है। उस मैदान में हम जैसे गुनहगारों को, खताकारों को अल्लाह ने पहुंचाया,
ये मैदान और ये है, ये तारीखी मैदान है, ঐতিহাসিক ময়দান। এই ময়দানে যখন আপনি এসেছেন এক একটা মিনিটের মূল্য আপনাকে দিতে হবে। এখন আপনারা এখানে গোসল করে নেবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে গোসল করেছিলেন। সম্ভব হবে এখন গোসল করা, অসম্ভব কিছুই নেই। এখন টয়লেট গোসলখানা বেড়ে গেছে। তো এখন গোসল আমি গত বছর আল্লাহ এবছরই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, আবার তো বেড়ে গেছে দেখেছি, কোনো অসুবিধা আর নেই। আর ওখানকার কাপড়গুলো খুব উন্নত মানের হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, কোনো অসুবিধা নেই। তো আপনি এখন আরাফার ময়দানে আরাম করে গোসল করে নিন। গোসল একটা সুন্নত আদায় হোক। এই গোসল করে আপনি তিলাওয়াত করতে থাকুন জোহর পর্যন্ত, এটা সেখানেও একটু তিলাওয়াত হয়ে যায়। তারপরে যখন জোহরের সময় হবে তখন নিজের তাবুতে আজান দেবেন, তকবীর দেবেন। যেমন আমার দেশে নামাজ পড়ি এইরকম ওখানে সুন্নত ফরজ সব করে নেব। অর্থাৎ এখানে যারা যারা 15 দিনের বেশি অবস্থান করছেন তারাও এখানে 4 রাকাত করবেন। আর তার নিচের মক্কাতে যাদের অবস্থান হবে তারা এখানে 2 রাকাত করবেন। এখানে যাই হোক 4 রাকাত নামাজ পড়ে আপনি সালাম ফিরিয়ে এখানে ওই তাকবীরে হবে, তারপরে লব্বাইক হবে। তারপরে আপনি যে কোনো এক ময়দানে যে কোনো পাহাড়ের पाददेशे गए, किसी भी पहाड़ के नीचे आकर खड़े हो जाए और खड़े होकर के किबला रुख होकर के 100 मर्तबा चौथा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तवाज़ु के साथ जो भी पढ़ी जाएगी तवाज़ु के साथ। तो चौथा कलिमा आपने उठाने पढ़বেন 100 बार और दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम। ये दरूद इब्राहिमी 100 मर्तबा और कुल हु अल्लाहु अहद सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद इसको 100 मर्तबा 100 मर्तबा यानी 300 मर्तबा इस वजीफा को पढ़े। किबला रुख होकर के 300 बार ये वजीफाটা করে এখানে কিবলার দিকে দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে দাঁড়িয়ে আপনি দোয়া করুন। ঘরে এই দোয়া দাঁড়িয়ে করতে হবে। কতক্ষণ চলবে দোয়াটা? আসর পর্যন্ত চলবে। আর अगर खड़े होने का तो खड़े नहीं हो सकते हैं, যদি দাঁড়াতে না পারেন তাহলে আপনি বসে করুন, আর বসে না পারলে শুয়ে করুন। बहरहाल यहाँ आपको दुआ करनी है। आप दुआ खड़े होकर ना हो सके तो बैठकर, और वो भी ना हो सके तो लेट करके दुआ करे। दुआ आपको करनी है किसी पहाड़ के नीचे, सीने के अंदर नहीं। अगर कोई आदमी नहीं आ सकता है, बीमार है, तो सीने के अंदर भी कर सकते हैं। सीने के अंदर करना हराम है, नाजायज है, ऐसा बिल्कुल नहीं। असल में सुन्नत तरीका यही है कि हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि वो सीने से बाहर आ करके खड़े ये दुआ करते थे। तो खड़े ये दुआ चलेगी, असर तक चलेगी, আসর तक चलेगी। जब আসর का वक्त आ जाएगा, আসরের সময় যখন আসবে তখন আবার আসরের নামাজ আযান দেবেন, তাকবীর দেবেন, দিয়ে নিজের তাবুতে ওই সিস্টেমে পড়ে নেবেন। সিস্টেমে পড়ে সালাম ফিরিয়ে তাকবীরে তাশরিক করবেন, লব্বাইক পড়বেন। এটা হয়ে গেল। তারপরে আপনি আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত আবারও আপনি দাঁড়িয়ে দোয়া करবেন। यहाँ पर एक पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम है जबल रहमत। वो पहाड़ दिखाई देगा आपको दूर से। वहाँ एक पिलर है, थाम है। वो थाम ওখানে একটা থাম আছে, ওই থামটা দেখলে সাদা রঙের থাম। नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आकर के आपने अपना ऊँट अपने उठनी को स्टेज बनाया, तो वो स्टेज बनाया था, यानी উটের উপরে চেপে তিনি ওখানে বয়ান দিয়েছিলেন ওই বিদায়ী হজে। তখন বয়ান সাহাবাদের অনেক হাজি সাহাবাদের সামনে ওখানে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান দিয়েছিলেন। বয়ান তো একটা লম্বা হাদিস, আর একটা লম্বা বয়ান ছিল, কিন্তু বয়ানের শেষে আমার সরকার যে কথাগুলো বললেন সেটা আমাদের লক্ষণীয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাহাড়ের পাদদেশে সাহাবাদেরকে সমস্ত সাহাবাদের সামনে রেখে বললেন, আমি কি তোমাদের কাছে দিন পৌঁছেছি? হাল বাল্লাগতু, আমি কি তোমাদের কাছে দিন পৌঁছেছি? তখন সাহাবারা বললেন, বাল্লাগতা ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাই আল্লাহর রাসূল আপনি দিনকে যথাযথ পৌঁছেছেন। তখন
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে বললেন আল্লাহুম্মা শাহাদ আল্লাহুম্মা শাহাদ আল্লাহুম্মা শাহাদ। আল্লাহ अपनी शक्ति तकुन शक्ति तकुन शक्ति तकुन आप गवा रहिए। कोई मतलब ये है कि यहाँ से हमें सोचना है। और ये आखिरी जुमला नबी का ये था युवल्लिदी शाहिदु अल गाइबा। यहाँ যেখানে যারা অনুপস্থিত আছো অনুপস্থিত আছে উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই দিনের দাওয়াত পৌঁছে দেবে। यहाँ जो हाजिरीन है गैर हाजिरीन तक ये दिन की दावत पहुंचाए। इंशाअल्लाह हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ यही आज़म करके आएंगे और पुख्ता इरादा करके आएंगे। हम कलकत्ता वापस आकर के दीन के कलिमा और दिन की दावत आवाम तक हम पहुंचाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह ये नियत करेंगे। तो अरफा का मैदान ये तारीखी मैदान है। इस मैदान में आपको दुआ करनी है। जैसा कि माँ के गोद पर माँ का कपड़ा और गोद पकड़ करके एक छोटा बच्चा एक चॉकलेट के बारे में चॉकलेट के लिए रोता है कि जब तक माँ नहीं देती है तब तक वो यानी कपड़ा नहीं छोड़ता है। ऐसा ही वहाँ रो करके दुआ करनी है। अगर रोना नहीं आता है तो रोने का भंग करना है। तो हाँ कान्ना ना एले कान्नार अभिनय करते হবে। তবে এমন কাউকে সক্ষম নেই যারা তার ময়দানে তার বুক দিয়ে অস্ত্র ছড়বে না, এমন কোনো ব্যক্তি দেখবেন নেই। এই ময়দান আরেকটা হাদিস আমরা মনে করি দিই, এই ময়দান ঐতিহাসিক ময়দান। এখানে আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের ফেরেশতাদের বলবেন এই হাজিরা তাদের চুল অস্ত্র মানে চুলে তেল নেই আর মলিন চেহারা এরা কেঁদে কেঁদে খিচাচ্ছে। তখন ফেরেশতারা বলবেন আল্লাহ আপনি ভালো জানেন। আল্লাহ বলবেন না 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 তোমরা একবার জেনে শুধু আমাদের বলো যে আমাকে বলো। ফেরেশতারা ঘুরে এসে বলবেন এনারা দুটো জিনিস চাচ্ছে জান্নাতের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় আর জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলবেন मग़फ़िरुल्लाहुम ये ऐलान भी कर दिया जाएगा कि हाजियों के लिए मग़फ़िरत है मग़फ़िरत है मग़फ़िरत है। बोले सुभान अल्लाह। तो ये यहाँ अरफा में आकर के आप बेगुनाह हो जाएंगे। इसीलिए हमारी बुखारी शरीफ के हदीस है अल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ा इल्लल जन्नह। मकबूल हज का बदला जन्नत भी है। इस हदीस में नहीं कहा गया 1,00,000 नेकी मिलेगी 1,00,00,000 नेकियां मिलेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि साफ सिर्फ ये ऐलान हो गया इन हाजियों के लिए जन्नत है। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 99 दुआएं यहाँ कबूल हुई थी, एक दुआ कबूल नहीं हुई, वो मुस्तलिफा में कबूल होगी इंशाअल्लाह। वो दुआ क्या थी कि बंदा का अल्लाह इस हाजी ये हाजी अगर बंदा का हक को दबा करके आता है, मैं हाजी रिजवान साहब का 5,000 रुपये मैंने खा लिया फिर वहाँ करने के लिए आया दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा कि ये जब तक हाजी साहब माफ नहीं करेंगे तब तक माफ नहीं होगा। बहरहाल तो वहाँ पर अल्लाह ने माफ नहीं किया। फिर अरफा को छोड़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा को छोड़ना है। अब अरफा को छोड़ना है इस वक्त छोड़ना है मगरिब के वक्त अरफा को छोड़ना है। अब मगरिब की नमाज यहाँ पढ़नी नहीं है। मगरिबेर नमाज पढ़বেন না, আরাফাতে না পড়ে আপনি মুজদালিফায় চলে যাবেন। এখন মুজদালিফায় যাবেন তো হাজী সাহেব নিয়ে যাবেন আপনাদেরকে, আপনাদেরকে গাইড করে নিয়ে যাবে। একজনের হাত ছাড়বেন না, এনাদের এমনই সব সক্রিয় খুব মজবুত সাথী আর খুব ভালো সাথী মানুষ মেজাজের দিকে দেখবেন সব এই সময় মানুষের যেতে কষ্ট হয় তো ওনারা পুরোটাই সঙ্গ দেবেন আপনাদের ইনশাআল্লাহ। তো ওনারা হাতটা ধরে আপনাদেরকে মুজদালিফায় নিয়ে যাবেন। এখন দেখুন একটা ভাষা আমাদের শিখে নিতে হবে। যদি হাজী রিজওয়ান সাহেব থেকে আপনারা মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি ছেড়ে ছাড় হয়ে যায় তো আপনারা আপনার কি করতে হবে কিন্তু মশলা শিখতে হবে। একটা ভাষা এখাने सीखे নেবেন। अरफा मुस्तलिफा में पहुंच करके आपको मगरिब की नमाज पढ़नी है। मुस्तलिफा से पूछिए मगरिब नमाज इशार वक्त पे पढ़ते होंगे। मुस्तलिफा में पहुंच करके मगरिब के नमाज इशा के वक्त पढ़नी है। मतलब रास्ता में पढ़ना सही नहीं। अगर मगरिब इशा से पहले मुस्तलिफा पहुंच गए पढ़ लेंगे नमाज नहीं होगी, बल्कि ईशा के वक्त आने दीजिए और इंतजार कीजिए जब ईशा का वक्त आएगा तब जाकर के आप ईशा और मगरिब वहाँ एक साथ पढ़नी है। अजान एक ही होगी और इकामत एक ही होगी। और पहले नमाज पढ़ने का तरीका भी वहाँ सीख लीजिएगा। आप यानी तकबीर हो गई, मैं इमाम हूँ, इमाम खड़ा हो गया, मैं मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ,
अल्लाह आसान फरमा, कबूल फरमा। अल्लाह अकबर। नमाज पूरी हो गई, 3 रकात हो गई, सलाम हो गया, तो 3 रकात जब हो गया, सलाम हो गया, तो यहाँ हम वही है तकबीर तशरीफ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। फिर लब्बैक। जब ये ऐसा हो गया, लब्बैक पढ़ लिया, फिर खड़ा हो जाइए। खड़ा होने के बाद इस तरह नियत किए, अल्लाह ईशा की 4 रकात, जो 2 रकात पढ़ेंगे तो 2 रकात, और ईशा की 4 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ, आसान पढ़ना, कबूल पढ़ना। अल्लाह अकबर। ईशा की नमाज पढ़ ली और मुकम्मल हो गए। घर भी जिस तरह पढ़ते हैं, नमाज मुकम्मल करने के बाद तकबीर तशरीफ और लब्बैक दोनों पढ़नी है। यहाँ आप हजरत को क्या समझाना है? समझाना यह है कि माँ बैनल मगरिबी वल इशा के मगरिब और ईशा के बीच में कोई सुनन और नवाफिल नहीं, कोई सुन्नत नमाज नहीं, कोई नवाफिल नहीं, कोई जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं, तो बल्कि मगरिब फिर ईशा। फिर अब हजरत के दिल में सवाल आता होगा, हम अब क्या करेंगे? भाई ईशा की नमाज आपकी हो गई, अब खड़े हो जाइए, अल्लाह में मगरिब पे 2 रकात सुन्नत पढ़ो, पूरी हो गई। अल्लाह अभी ईशा 2 रकात सुन्नत पढ़ संपूर्ण हो गया, अल्लाह में विकेट नियत कर रहा हूँ, और विकेट की नमाज हो गई। তাহলে সব সুন্নত নফল আর বিশেষ করবো কখন? ईशा नमाजेर माঝে। मुझे सिर्फ इतना समझाना है कि ईशा और मगरिब के बीच में कोई नमाज नहीं, এটা মনে রাখবেন। মুজতালিফাতে নামাজ পড়তে অনেক জনই ভুল করে, আল্লাহ আমি মুজতালিফাতে নামাজ পড়বো मगरिब और ईशा, ईशा टाइमे मगरिब और ईशा, ईशा के वक्त में रास्ता में नहीं, मुजतलिफा में पहुंचकर मगरिब के वक्त में नहीं। हम मुजतलिफा आ गए, टाइम कितना हो गया है? जी जी, हम यहाँ मुजतलिफा में आ गए। यहाँ आकर के हमें रात गुजारनी है। यहाँ कोई सीमा नहीं रहेगा, खाली आसमान के नीचे रात गुजारनी है। तो এখানে এসে আমরা এখানে অপেক্ষা করব, আর এখানে নামাজ পড়ে দোয়া করতে থাকবো। ये मुजतलिफा मैदान ये लाइलातुल कदर से भी बेहतर है, लाइलातुल कदर से भी बेहतर है, लाइलातुल कदर शब कदर से भी बेहतर है। इबादत करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। बाल साथी सोएंगे तो बाल साथी जागते रहेंगे, अब फिर उनको जगा देंगे, और यहाँ हम दुआ करते रहेंगे और तिलावत करते रहेंगे और तहज्जुद पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। এখন এখানে সময় এলো, এখন কোন সময়? ফজরের সময় আসবে। जब फजर का वक्त आएगा, फजर समय যখন আসবে, ফজরটা আউয়াল ওয়াক্তে আমরা পড়ে নেব। फजर का अव्वल वक्त पढ़ो, यानी तहज्जुद के बाद जब फजर का वक्त आता है तो फौरन अजान दे करके सुन्नत पढ़ करके और तलबिया सुन्नत पढ़ेंगे, फिर फर्ज पढ़ेंगे और उसमें तलबिया तलबिया उसमें तकबीर तशरीक और लब्बैक दोनों पढ़ेंगे। फिर पढ़ने के बाद दुआ करेंगे। अब यहाँ ये जो फजर का वक्त अव्वल वक्त में हमने नमाज पढ़े নিয়েছি, এখন থেকে সূর্য ওঠার 5 মিনিট বাকি থাকবে, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে দোয়া করতে হবে। তো এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে দোয়া করতে হবে। এই দোয়া এখানেও দোয়া কবুল হওয়ার জায়গায়, এখানে একটা আপনারা তাবুর পাশেই দোয়া করবেন, দোয়া কবুল হওয়ার জায়গায়। यहाँ पर वो दुआ कबूल हुई थी जो दुआ अरफा में कबूल नहीं हुई थी। आप जब दुआ कबूल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज हो करके दुआ कर रहे थे, इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। तो सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो रोने का वक्त है, अब क्यों हंस मुस्कुरा रहे हैं? तो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने আমাদের বললেন যে দেখো, এখন আমার এই দোয়াটা যখন কবুল হলো তখন শয়তান এসে হা হুতাশ করতে লাগলো, এইভাবে মাটি নিয়ে ইয়া ওয়াইলা ইয়া ওয়াইলা, হায় আমার কি হলো, হায় আমার কি হলো। মানে কি হাজিটা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আর কোনো রাস্তা রইল না। এই জন্য আমি এখানে মুচকে হাসতে লাগলাম। হাদিস এসছে বাদাত নাওয়াজিহু, শব্দের দাঁতগুলো একটু বার হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে নবী ওখানে দোয়া করেছিলেন। তো এখান থেকে আপনাকে 70টা কাপড় সংগ্রহ করতে হবে। 70টা কাপড় সংগ্রহ করে নেবেন এবং পাক জায়গা থেকে নেবেন, পাক কাপড় নেবেন এবং ওটা ধুয়ে নেবেন, তারপরে ছোট ব্যাগে ভরে নেবেন। এখন আপনি চলুন, আর 10ই জিলহিজ্জা চলে এলো, 10ই জিলহিজ্জা আপনি এখন যাবেন। তাহলে আপনাকে হজের 9টা আমলের মধ্যে আপনাকে একটু বুঝিয়ে দিই। একটা ইহরাম বাঁধা একটা আমল, আরাফাতে এলেন এটা দ্বিতীয় আমল হলো, মুজতালিফাতে অবস্থান করলেন এটা তৃতীয় আমল হলো।
এখন আপনি চলে আসুন আবার কোথায় মিনার ময়দানে। আজ 10ই জিলহিজ্জা, আজ বড় শয়তানকে পাথর মারতে হবে। প্রথম আমল এটা। এই পাথর মারার সময় ফজরের পর থেকে নিয়ে মগরিব পর্যন্ত তবে উত্তম হচ্ছে ফজর থেকে জোহরের আগে আগে। এইখানে পাথর 7টা কাপড় এইভাবে দেবে। 7টা যখন নেবেন না, হাতের 7টা কাপড় বার করে নেবেন। থলি থেকে একটা একটা করে বার করলেই ভুল হয়ে যাবে। 7টা কাপড় আগে থেকে পৌঁছানোর আগে 7টা কাপড় হাতের মধ্যে বার করে নিয়ে এখন এক একটা করে দেবেন। এইভাবে ধরুন, রব্বান লিশ-শাইতান ওয়া লিসান লির-রহমান, বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ। এইভাবে 7টা কাপড় নিক্ষেপ করবেন। আর পাসপোর্ট তফাত থেকে আর কাপড়টা যখন নিক্ষেপ করবেন, এইরকম দেওয়াল থাকবে, এই দেওয়ালের মধ্যে থেকে আপনি কাপড়টা নিক্ষেপ করতে থাকবেন। এই দেখুন এখানেই পাবেন, ওই কাপড় নিক্ষেপ করতে থাকবেন। এই কাপড় নিক্ষেপ 7টা যখন হয়ে যাবে তখন আপনার হয়ে গেল। এখানে কোন আর দোয়া নেই। তাই হবে এটা চতুর্থ আমল হলো বড় শয়তানকে 7টা কাপড় নিক্ষেপ করা। আর पंचम আমল, पांचवा আমল जो होगा, अब वो कुर्बानी, वो तो हाजी रिजवान साहब हमारे हैं, उनके 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 लोग कुर्बानी कर देंगे। जब खबर मिलेगी, इत्तिला मिलेगी, तो এবার ষষ্ঠ আমল হলো কোরবানি হলো পঞ্চম। ষষ্ঠ আমল যেটা হবে, আপনাকে হলফ করতে হবে। এই হলফ করতে হবে। এখন এই যে লব্বাইক আমাদের চলছিল, এই লব্বাইকটা বন্ধ, হজের লব্বাইক বন্ধ হবে এই বড় শয়তানকে পাথর মারতে আসার সময়। हज की तलबिया बंद होगी जब जमारा जमारा बड़ा शैतान पर आप कंकड़ी फेंकेंगे, तब जाकर के फेंकने के लिए आएंगे, तब आपकी तलबिया बंद हो जाएगी। तो এখানে আর উমরার তালবিয়া বন্ধ হবে যখন আপনি তওবা করতে আসবেন। তো যাই হোক, এখানে আপনাদের এই আমল হয়ে গেল। হ্যাঁ, এখন 7টা আমল আপনাদের হয়ে গেল, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এখন মহিলাদের এ করতে হবে। এখন এই যে পোশাকটা ছিল, এই পোশাকটা খোলা, এই পোশাক আমার এখন খুলে যাবে। যখন হলফ হয়ে গেছে, সমস্ত রকমের পোশাক এহরাম খুলে গেল। তাহলে 7টা আমল আমাদের হজে হয়ে গেছে, আর এই পোশাকটা আমাদের এখন খুলে গেল। এই জন্যই বলছিলাম যে মাথা, এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত যদি মাথা ঢাকেন তাহলে দম লাগবে। মাথা ঢাকলে ঘুমন্ত অবস্থাতেও ঢাকা যাবে না, জাগ্রত অবস্থাতেও ঢাকা যাবে না, আর ইচ্ছাকৃত ঢাকা যাবে না, অনিচ্ছাকৃত মাথা ঢাকা যাবে না। পুরুষদের এই সময় পুরুষরা মাথা ঢাকিয়ে তাদেরকে দম লাগবে। দিনের বেশিরভাগ সময় যদি ঢেকে রাখেন দম লাগবে, তার থেকে কম সময় যদি ঢাকেন তাহলে দম নয়, বরং সদকা আপনাকে দিতে হবে 10 রিয়াল পরিমাণ। তো যাই হোক, এখন 10ই জিলহিজ্জা আমাদের হজের 7টা আমল হয়ে গেল। এখন 11ই জিলহিজ্জাতে আমাকে ওই রকমই 3টে শয়তান পাথর কাপড় নিক্ষেপ করতে হবে। ছোটকে ছোটকে 7টা, মেজোকে 7টা, আর বড়কে 7টা। ছোটকে 7টা মেরে কাবার দিকে মুখ করে আমাদের দোয়া করতে হবে। এটা দোয়া কবুল হওয়ার জায়গা। और मजला को मार करके, मजला पर कंकड़ी फेंक करके काबा की तरफ रुक करके दुआ करनी है। ये भी कबूलियत दुआ की जगह है। लिहाजा आप बड़ा शैतान पर कंकड़ी फेंकेंगे, लेकिन यहाँ कोई दुआ नहीं है। तो आप कंकड़ी फेंकने का वक्त कब है? ये जवाल के बाद। आज 11ই জিলহিজ্জা জওয়ালের পর থেকে নিয়ে সারা রাত মাগরিব পর্যন্ত এক সময় না পারলে সারা রাত চলবে। তবে জওয়ালের আগে যদি আমাদের হানাফি মাযহাবে কোনো হাজি কাপড় মেরে দেন, তাহলে তার দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। ওখানে অনেক সময় তার আগে থাকে যে না, জওয়ালের আগেই মারতে হবে, তো আপনাকে কৌশল করে সময় আসতে দিতে হবে। আর ওখানে দেখবেন এই আওয়াজ উঠে যাবে যে না, জওয়ালের আগেই মারতে হবে। জওয়ালের আগে যদি আপনারা মারেন তো আপনাদের দম দিতে হবে, আর দম না দিলে আপনাদের হজ হবে না। এটা যাই হোক, জওয়ালের পরে আপনাকে কাপড় কাটতে হবে। যাই হোক, এইভাবে এখন 11ই জিলহিজ্জা। এখন আপনাদের একটা হজের আমল আছে, এটা 8ম আমল। এটা হলো तवाफ ज़ियारत, माने हज तवाफ ज़ियारत। अगर किसी को याद नहीं होगा तो हज का तवाफ, एक हज का तवाफ आपको करना है। अब हज का तवाफ कब से कब तक करना है, कौन থেকে কখন পর্যন্ত সময়? এই দেখুন, 10ই জিলহিজ্জা जब हलक कर लिया आपने, औरतें 1 इंच बराबर बाल बना लेगी और वो महरम बना देगा। और तो যখন আপনার এহরামের নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল, এহরামের সমস্ত, যখন আপনি চুল কাটলেন এহরামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল, ইল্লাল জিমা,
তবে যৌন মিলন, যৌন আলোচনা এখনো আপনাদের জন্য বৈধ নয়। বৈধতা তখনই হবে যখন আপনি তওয়াফে জিয়ারত করবেন, তার আগে নয়। এই तवाफ़ ज़ियारत ना करे यदि নিজের দেশে ফিরে যান, तवाफ़ ज़ियारत किए बगैर अगर कोई हाजी इहराम यानी हज अपना मुल्क वापस आ जाता है तो उसको दोबारा जा करके वहाँ तवाफ़ ज़ियारत करना है। जब तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं होगा तब तक आपकी बीवी आपके लिए हलाल नहीं होगी। लिहाजा ये मसला यानी ढंग से याद रखना, क्योंकि मसाइल हमारे सामने पेश आए हैं। दो चार हाजी का हाल ऐसा हुआ है तो फिर उनको जाना पड़ा, फिर तवाफ़ ज़ियारत करना हुआ। बहरहाल ये हो गया। अब एक तवाफ़ ज़ियारत आपको कब करना है? तवाफ़ ज़ियारत आपको करना है ये हलक करने के बाद से लेकर के 12 ज़िलहिज्जा मगरिब से पहले पहले, 12 ज़िलहिज्जा मगरिब से पहले पहले, मगरिब से पहले अगर तवाफ़ आपको कर लेना है। लिहाजा मगरिब के बाद अगर हो गया, मगरिब हो गया, तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। पूरी जिंदगी में कभी भी हो तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन आपको एकदम देना होगा। আপনাকে একটা দম দিতে হবে, হ্যাঁ মগরিবের পরে করলে। এখন এখানে এই হলো তওয়াফে জিয়ারতের সময়। আর আপনারা যে আপনাদের গাইড করবেন, আমাদের হামদান আপনাদের গাইড করবেন কোন সময় যেতে হবে না হবে। তো আমার একটা ব্যক্তিগত পরামর্শ, তাহাজ্জুদের সময় চলে যান। হ্যাঁ, একটা গরম হবে না, ওখানে গিয়ে তাহাজ্জুদ করবেন, ফজর পড়বেন, ইশরাক করবেন, আরামসে তওয়াফে জিয়ারত করে আপনি 11 জিলহিজ্জা ফিরে আসবেন। এভাবে তওয়াফে জিয়ারত আপনি করে নেবেন। তওয়াফে জিয়ারতে আপনাদের এখন একটা রমল হবে, পুরুষদের রমল হবে। হ্যাঁ, ইস্তিবা হবে না। ইস্তিবা এই জন্যই হবে যারা অগ্রিম সাই করছেন না তাদের রমল হবে, আর যারা অগ্রিম সাই করে নিয়েছেন তাদের রমল হবে না। তো সব হাজি অগ্রিম সাই করে নেবেন। তো যাই হোক, এখানে এখন আপনাকে তওয়াফে জিয়ারত আপনাকে করতে হবে। তওয়াফে জিয়ারত যখন আসবেন, तवाफ करते गले सब समय 3 अमल अपने करते हैं। तवाफ करने के लिए 3 अमल आपको करना होगा, चाहे तवाफ उम्रा का तवाफ हो, चाहे नफल तवाफ हो, चाहे हज का तवाफ हो, 3 अमल आपको करना होगा। पहला अमल जो होगा, इस तरह आपको खड़ा होना होगा। खड़े होकर के नियत कर लीजिए कि अल्लाह मैं नफल तवाफ कर रहा हूँ, या अभी तो आप हज का तवाफ कर रहा हूँ, अल्लाह ने आसान फरमा, कबूल फरमा। तवाफ का सही तरीका सीख लीजिए, उलमा भी बैठे हुए हैं। फिर एक दाया पाए को थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप यह हजर अस्वद आपके सीने के बराबर हो गया। अब 2 अमल आपको करना होगा। एक है इस्तिकबाल करके दिखाइए। औरतें इस्तिकबाल करेगी, लेकिन नमाज में औरतें किस तरह हाथ उठाती है उस तरह हाथ उठाएगी। नमाज महिलाরা যেমন হাত উঠান তেমন উঠাবেন, আর পুরুষরা যেমন হাত উঠান তারা তেমন উঠাবেন। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। तो ये 2 अमल हो गया। फिर इस्तिलाम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो यहाँ पहला यानी यहाँ से शुरू होगा तीसरा कलीमा से, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यह है हजर अस्वद, यह है रुकन राकी, यह है रुकन शामी, यह है रुकन यमानी। यहाँ तक तीसरा कलीमा चलेगा। और यहाँ सेखान থেকে আপনাদের दुआ अलग हो जाए, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना। जब फिर हजर अस्वद में आएंगे, फिर इस्तिलाम इस तरह कीजिए कि पाয়ের तो अपने अपने हिसाब से रहेगा, পা নিজের গতিতে থাকবে আর পুরো শরীরটা ঘুরে যাবে। এইভাবে আপনাকে ইস্তেকবাল করতে হবে। তো 7টা पाठ হবে, 8টা इस्तिलाम करते হবে। तो 7 चक्कर होगा और 8 इस्तिलाम होगा। तो आपका तवाफ पूरा हो गया। जब तवाफ हो गया तो मकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज अदा कीजिए। ये मकाम के माना खड़ा होना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ खड़े होकर के काबा की तामीर की, और अल्लाह के हुक्म से ये छोटा सा पत्थर उठता था और नीचे आता था कि वो भाड़ा का काम देता था, यानी भाड़ा का काम देता है। वहाँ অনেক দিন কাজ করার জন্য পায়ের ছাপ পড়ে গেছে। আমরা তফসিরে জালালাইনে টিকাতে দেখেছিলাম ফাআসারা কদামাহু। তো আমরা যখন হজ উমরা করিনি আশ্চর্য হয়েছিলাম যে একটা দীর্ঘ সময় পার হয়ে, দিন নয় দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে, একটা লম্বা যুগ পার হয়ে গেছে, তার সত্ত্বেও পায়ের ছাপ আছে। দেখতে পাবেন ওখানে হাজিরা চুম্বন দেবেন না, চুম্বন দেওয়া বিরাট। নবী এটা দেখবেন চোখে। এইরকমই জবালে রহমতের উপরে উঠবেন না, ওটা নবী ওঠেননি, ওটা বিরাট। বহু হাজিকে দেখবেন ওগুলো করছে। আপনারা এই সমস্ত কাজগুলো ছাড়বেন।
তো যাই তওয়াফে জিয়ারত শেষ হলো, মাকাম ইব্রাহিমে 2 রাকাত নামাজ পড়বেন। আল্লাহ আমি হজের তওয়াফের জন্য 2 রাকাত নামাজ পড়তে সহজ করুন, কবুল করুন। प्रथम रकात कुल अय्युहल काफिरून, द्वितीय रकात कुल अल्लाहु अहद। नमाज पूरी हो जाने के बाद जमजम पी लीजिए। जमजम पीने के बाद आप दुआ कीजिए। जमजम में दुआ जरूर कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअ मिन कुल्लि दा। ये दुआ पढ़ करते हुए आप जमजम पी लीजिए, आपका तवाफ का काम हो गया। तवाफ एक मसला है, तवाफ करते करते काबा को देखना नहीं, काबा की तरफ घूमना नहीं, काबा को छोड़ना नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग तवाफ के दौरान काबा को देखते हैं, क्यों? तवाफ का है अतिसला, तवाफ नमाज जैसा है। लिहाजा तवाफ करते करते काबा को देखना नहीं, काबा के देखो ना, काबा दिखे घूरबो ना, और काबा के स्पर्श करबो ना, केवल दुआ करबो। और अपनी जबान में भी दुआ, मादरी जबान में भी हम दुआ कर सकते हैं। इसकी बिल्कुल इजाजत है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। आपकी तवाफ अपना तवाफ ज़ियारत शेष हो गया। তওয়াফে জিয়ারতের কিছু মশলা, তওয়াফে জিয়ারত ওই যে 22 জিলহিজ্জার সন্ধ্যা পর্যন্ত করতে হবে। लेकिन कोई औरत जिनके जो हालत जिनके जो हालत हैज में है और যার মাসিক আছে তার সেই মহিলা কিন্তু তওয়াফে জিয়ারত ওই সময় যদি না করতে পারেন তাহলে তার জন্য কোনো সময় নেই। তখন যখন তিনি পাক হবেন, जब वो पाक होगी तब उसका वक्त है। लिहाजा अगर 12 जिलहिज्जा में नापाक है, नापाकी की हालत में है, तो ठीक है कि आप 14, 15, 16, 17, 18, 20 जब वो पाक होगी तब जाकर जो तवाफ ज़ियारत करना है। अलबत्ता उन पर दम नहीं होगा, और हम अगर देर करते हैं, दाखिल करते हैं, तो हम पर दम वाजिब होगा। ये औरतों के लिए जो नापाकी की हालत में है उनके लिए ये माफ है। अलबत्ता अगर औरतों की तरफ से, ये मसला औरतों को समझना है, अगर औरतों की तरफ से कोई कोताही है, उन्होंने तरफ से যদি কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে কিন্তু তাকে দম লাগবে। ত্রুটি कैसा? हर औरत को मालूम है, मिसाल के तौर पर প্রত্যেক মহিলা, উদাহরণস্বরূপ প্রত্যেক মহিলা জানেন যে আমার মেন্সটা কখন থেকে আরম্ভ হবে, কখন থেকে আমার নামাজ বন্ধ হবে, এটা প্রত্যেক মহিলা জানে। বেশিরভাগ মহিলাদের অভ্যাস থাকে, উদাহরণস্বরূপ 11 তিনি ভাবছেন আমার मेंस आरंभ হবে, हाइज शुरू होगी 11 जिलहिज्जा जोहर से, तो अब 10 और 11 जोहर तक यानी 1.5 दिन उसको वक्त मिला तवाफ ज़ियारत करने का। लेकिन इतने में उसने तवाफ ज़ियारत नहीं की, तो उनकी ये सुस्ती, ये सुस्ती उनकी तरफ से है। ऐसा होता है दम लगते। ऐसा ही कोई औरत ऐसा है, ऐसी है कि वो नापाकी की हालत में थी, लेकिन 12 जिलहिज्जा इतना पहले, 12 जिलहिज्जा के मगरिब से इतना पहले वो पाक हो गए और बंद हो गया कि वो गुस्ल करके इत्मीनान से मगरिब तक तवाफ ज़ियारत कर सकती है। कखनो তিনি করলেন না, ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন, কাকো কি লাগবে, দম লাগবে। এই खुलासा ये हुआ कि अगर औरतों की तरफ से सुस्ती आ गई और ताखिर और सुस्ती की वजह से ताखिर हो गई है, तो औरतों को दम देना है, वरना उसको दम देना नहीं है। 12 हज के ये काम हो गए, 8 अमल हो गया। अब एक आखिरी अमल है, ये है तवाफ वदा। तवाफ वदा हम जब मक्का को छोड़ेंगे तो तवाफ वदा करेंगे। यह मर्दों पर और औरतों पर हर एक पर वाजिब है। जब तवाफ वदा हम करेंगे तो हम वहाँ रो रो करके दुआ करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा यही दुआ करेंगे, अल्लाह 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 हमें हमारे लिए जन्नत वाजिब कर दे, आय अल्लाह हम पर जहन्नम को हराम फरमा। अल्लाहुम्मा, ये दुआ जरूर याद कर लीजिएगा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जन्नत बिग़ैरि हिसाब। आय अल्लाह बगैर हिसाब और किताब के हमें जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमा। और एक दुआ आप कोशिश कीजिए, और वो तो वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वो दुआ भी याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा जअलनी मुस्तजब दावा। आय अल्लाह हम मेरी दुआ कबूल होने वाला बना दे। मतलब ये तो पावर हाउस है, यहाँ तो आकर के दुआ कबूल हो ही जाती है, लेकिन इस पावर हाउस से पावर लेकर मैं कोलकाता वापस आऊंगा, वर्तमान वापस आऊंगा, तो अल्लाह वहां पर भी मेरी दुआ कबूल होने वाला बना दे। और हमदान के साथ बस ये हज का पूरा अमल हो गया। अब वो जो तवाफ वदा करेंगे, अल्लाह मैं वदाई तवाफ की नियत कर रहा हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। फिर इस्तेकबाल कीजिए, इस्तेलाम कीजिए, फिर 7 चक्कर आप दे दीजिए। जब 7 चक्कर पूरा हो गया, 8वां इस्तेलाम हुआ, फिर आपको
आपको क्या करना नहीं है। तवाफ ज़ियारत आपके हो गई, एक छूट गया। तवाफ ज़ियारत 8 हुआ, और एक तवाफ ज़ियारत 7 हुआ, और 8वां है ये आपको सही करनी है। आप सही कर लीजिए जो सही नहीं की, तो वहां पर अब बिमा बदा अल्लाह, तो आप सफा पहाड़ पर पहुंचिए, वहां नियत कीजिए अल्लाह मैं हज की सही की नियत कर रहा हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। फिर मरवा आकर के पूरी कीजिएगा। अब वो जो सही की जो सिस्टम है कि चौथा कलीमा चलेगा, मीनाइन अफजाइन जब आएगा, वहाँ वहाँ पर रब्बी फिर और हम इन कांतला सही जब मुकम्मल हो जाएगी, तो वहां पर आपको 2 रकात शुक्रिया की नमाज अदा करनी है। अल्लाह हज के शुक्रिया, हज के सही के शुक्रिया के लिए 2 रकात नमाज पढ़ की नियत कर रहा हूँ, आसन फरमा, कबूल फरमा। प्रथम रकाते कुल या काफिरून, द्वितीय रकाते कुल अल्लाहु अहद। तो ये अब एक तवाफ ज़ियारत, आखिर में तवाफ ज़ियारत एक नवा আমল हो गया। 9 নম্বর আমল হলো তওয়াফ জিয়ারত। তাহলে 1 নম্বর আমল হলো কি ইহরাম বাঁধা, 2 নম্বর আমল হলো আরাফাতে অবস্থান করা, 3 নম্বর আমল হলো মুজদালিফাতে অবস্থান করা, 4 নম্বর আমল হলো বড় শয়তানকে পাথর মারা, 5 নম্বর আমল 5 নম্বর আমল হলো কুরবানি, 6 নম্বর আমল হলো হলফ, 7 নম্বর আমল হবে তওয়াফে জিয়ারত, 8 নম্বর আমল হবে যারা সাই অফ করেননি তারা সাইটা করে নেবেন, সাই করে নেবেন। আর 9 নম্বর আমল হবে বিদায়ী তাওয়াফ। তো এই হলো আমাদের এরকমই শেষ করে আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ। अल्लाह आप सबके हज को कबूल फरमाए, अल्लाह हमदान को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हसमुख बना करके हमारे इस वतन में वापस लाए, और हमारे लिए भी आप हजरत से दुआ की दरख्वास्त है, और हमारी तरफ से भी अगर हो सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर में सलाम करो। मेरा नंबर है 9434669265। अगर किसी कोई मसला की जरूरत हो हज के बारे में, चाहे दौरान हज हो, चाहे मक्का से हो, चाहे मदीना से हो, कहीं से हो, आप मसला मालूम कर सकते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबों के हज को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। माशाअल्लाह, तो कुछ सवालात आए हुए हैं, क्योंकि जूम पर भी बहुत से लोग दुबई में, सिंगापुर में सब माशाअल्लाह देख रहे हैं। तो क्या सवाल है? पहला सवाल क्या है बताओ। अगर जैसे मैंने बताया तवाफ ज़ियारत जो है 12 की मगरिब से पहले कर लेना है। हाँ, तो उसके बाद दम देना पड़ेगा, दम देना पड़ेगा। मगरिब से पहले नहीं हो, दम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो बाकी हासिल हो जाएगी तो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। दूसरा सवाल क्या? सिम कार्ड, सिम जाके मक्का में लेना है, अभी जद्दा में नहीं लेना है। बहुत से लोग जद्दा में आपको सिम कार्ड देंगे और फिर वो सिम कार्ड काम भी नहीं करेगा, आपका वीजा इस्तेमाल हो जाएगा, दोबारा सिम नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसके साथ जो रिश्तेदार अजीज और उनको कह दें कि अभी हम मक्का पहुंचेंगे, मक्का पहुंच के हम उमरा करेंगे, 1 दिन तक आप लोग इंतजार करें। ठीक है, ग्रुप लीडर के पास नंबर होगा, वो सारा कैफियत बता देगा। क्योंकि यहाँ से घर वाले जब फोन करना शुरू कर देते हैं ना, अभी आप उमरा कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनको तो टाइम का 2.5 घंटे का डिफरेंस होता है। इसलिए सिम कार्ड के लिए घबराना नहीं है। हाजी का ये बड़ा मसला है। होटल पहुंचते थे सबसे पहले पूछते हैं वाईफाई कहाँ है, वाईफाई का पासवर्ड बताओ, भाई चार्ज करने का मशीन कहाँ है। हम तो अपने ईमान को चार्ज करने जा रहे हैं, अपने अमल को हम बनाने जा रहे हैं। ये सब वाईफाई चक्कर में नहीं रहना है। इसलिए क्या है कि आफियत के साथ 1 दिन 2 दिन के बाद सहूलत के साथ रिश्तेदारों को बता देना कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा सवाल, सिम कार्ड मिल जाएगा, होटल के नीचे सारा सिम कार्ड मिल जाता है। अभी डाउनलोड कर लें आप लोग, तो हज में जाना सुविधा आपको डाउनलोड करने में कोई वक्त थोड़ी लगता है। उसी तरह नुसुक ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर ले अपने स्मार्टफोन में। और बोलो, खुद करेगा हाजी अपना रियाजुल जन्ना जब मदीना पहुंचने से पहले, चूंकि अभी हम लोग मक्का जा रहे हैं, हज पर कॉन्सेंट्रेट करें, वहां जाके फिर मदीने की फिक्र करेंगे, लेकिन वो मक्का में
में रहते हुए वो अपना नुसुक ऐप के दरबार से, जैसे 14 को हम लोग पहुंच रहे हैं, तो 16 तारीख के बारे में बात आई है, तो 16 तारीख को जो लोग शॉर्ट पीरियड में जा रहे हैं 16 तारीख का नुसुक ऐप में अपना ये इंटरव्यू बोल रहे हैं, परमिट लेके रखें। और बोलो। हाँ, ट्रेनिंग होगी वहां। दूसरी चीज है, मक्का अल मुकर्रमा में इंशाल्लाह एक दिन गैप देने के बाद हमारा रोजाना ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वहाँ, जो रेस्टोरेंट के अंदर। वो 9:30 बजे नाश्ता खत्म होगा, 9:30 से 10:30 बजे तक 1 घंटा मजीद ट्रेनिंग। जब तक हम मीना नहीं जाते हैं तब तक ट्रेनिंग इंशाल्लाह वहाँ होगा। चलो और पूछो सवाल। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी नमाज का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हज़रात सामने पढ़ेंगे, किबला इस तरफ है, औरतें पीछे पड़ेगी। चादर जानेमाज कहाँ है? चादर जानेमाज वो सब रेडी है माशाल्लाह। तो अभी आजान हो जाएगी, अभी दुआ करना मुख्तसर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हम सबों के गुनाहों को माफ फरमा, हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह, ये हमारा हज को जा रहा है, ए अल्लाह इनके हज को कबूल फरमा। ए अल्लाह, सही अरकान को सुन्नत के मुताबिक अदा करने की हमें हर एक को तौफीक अता फरमा। हमारे मर्दों को, मस्तूरात को, हमारे नौजवानों को ए अल्लाह हमारी नस्लों के अंदर ए अल्लाह हाजी भी बना, हमारे नस्लों के अंदर अल्लाह दीन का दाई भी बना, दीन का मददगार भी बना और दीनदार भी बना। ए अल्लाह हमें से हर एक की मग़फ़िरत फरमा। हम सब हिदायत के मोहताज बनकर जा रहे हैं, हम सब हिदायत के मोहताज हैं। ए अल्लाह, तेरे हाथ में हिदायत है, हम सबों को हिदायत से नवाज दे। ए अल्लाह, रहम का, करम का, फजल का, आफियत का, सहूलत का मामला फरमा। हमारे जान की, माल की, ईमान और अमाल की, घर की, कारोबार, बीवी बच्चों की इज्जत आबरू की हर तरफ से तू हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के आग से, पुलसरात और मीज़ान के अज़ाबात से अपने चेहरे की हिफाजत फरमा। अर्श का साया नसीब फरमा, पुलसरात का रास्ता आसान फरमा। ए अल्लाह, अपने फजल से जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमारे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। ए परवरदिगार आलम, शैतान की शैतानियत से और नफ्स की नफ्सानियत से और फिर दीन के फितने से और दज्जाल की दज्जालियत से और जालिमों के जुल्म से और हासिदों के हसद से हमने से हर एक की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हम सबों को अल्लाह, हम सबों के सारे अरकान को पूरा करने की और सही नहज पर काम को करने की और सही तरतीब और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो अजान देने वाला अजान दे दे और नमाजें अदा कर ले, उसके बाद खाने का इंतजाम है। आपका हज का किट तैयार है माशाल्लाह, डॉक्यूमेंट्स भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करें, अपना हज का किट ले खाने के बाद और फिर इंशाल्लाह रवाना हो।